Mari nay. Ya kan coba coli kha. Ayo doktor. Ini ni order presiden pal ke phai bai je. Ayo doktor. Ini sengoro Hazamara Adi Blogo Mukhyamantrri ni uddeshe kaisa memorandum sengjafarnai o memorandum ni main chiningkha je dakti village committee ni chongmari makhare rajya sarkar high court ni order mani tongmani yagulo phano tini borok o bro displace ni ekta ojuhat khugui borok tini ichha khlaino tini taisa bongni borok baino high court taisa appeal khlaioi je resettlement dongni je buta list bung tisarene bagai borok kaisa ষড়যন্ত্র থাকে কিন্তু তো অনেক আইজন খাইমা খামু তাঙ্গি খাইয়াবো borok গাবনো जों তিনি অর ডাক্তি খাইयै dakti kaya village committee chongmari khaina bagai chung tini number 1 chingtiman tai kaisa anga tamnuk jaga chung BJP IPFT jut sarkar প্রত্যেক সারা ত্রিপুরানি প্রত্যেক ব্লক বরনি চেয়ারম্যান নাই IPFT ইয়াকা BJP ইয়াকা ভাইস চেয়ারম্যান নাই BJP নালা IPFT বরক BSC নি মানে ব্লক নি সমস্ত বরনি সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র বরং নাই নিনি যত ওয়ার অর্ডার যত স্কিম বড় হাইকে তুমি চিনি মনিটরিং কমিটি আবো সংবিধান প্লাস মনিটরিং কমিটি গঠন খাইকা মানে তাম্বা আবো তো চিনি অ্যাপ্রুভ বাই TTADC গভর্নমেন্ট ADC bo kaisa government ble o ADC government ni sini bo to CEO mane tamba IS officer no ble chief secretary bo IS officer ble ega tangi chini abon khai maniya e boni bage abono mani ni bage dakti je kono scheme chini monitoring committee ni kono অনুসারে mang nai a jaga o village BSC chairman vice chairman ইচ্ছাগত ভাবে খাই মাংলাক যদি বড় খাইকে খাইকে আঙ্কাই কিন্তু পরিণামকো হামিয়ানাই অমাইকাই চিনি পুরাটা এলাকাও পুরা নিনি NBCC রোড NBCC লামা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সচুরা লামা PW নি লামা প্রত্যেক পাড়া অঞ্চল এলাকানি বেহাল অবস্থা গাবো dakti খাইনা বাগৈ जों তিনি ডিমান্ড খাইও অমাইকে ন নিনি ইয়াঙ্গো থাংনাই দি কারেন্ট বাহাইনো যে সিংখারি পাওয়ার অরণ্য আগে তোমার স্টেট গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিক কিন্তু তাও নুকজাকা ফেটকো কোম্পানি ও ফেটকো কোম্পানির তিনি বং ইয়াগো নাহারমানি পরে সিংতাম নুকজাকা যে সময় মতো গ্যাং ফিউ সিংথাংবো ট্রান্সফরমার নষ্ট হঙ্গ বড় ঠিক মতো ট্রান্সফরমার তুলে দিয়া তামনি কারণ চিনি পারানি প্রথমে বড় বিল রিমায়া কারণ আগে কোন বিল কোন কাগজ রিয়া আ বিল নি টাইম টু টাইম আর নগো থাঙ্গৈ বিল কালেকশন খায়া যার কারণে গোबां मा কামি আনসায় ন যে কারেন্ট করিং দं কারেন্ট করি মানে তুই করে আইন আইকুয়া খুরি তুই ফেলিয়া আবো ডিপ টিউবওয়েল মিনি টিউবওয়েল নি উপর সে কারেন্ট তুই আবো করিং কে তো তুই ভাই যে মানাইবা এই আবর সহ जों 11 दफा दाबिति जों तिनि टिप्रामथा YTF TWF चिनि सिमना ब्लक कमिटिनि रुवालजी मुंबाई जों तिनि आरो ब्लक डेभेलपमेन्ट थांथंगो अमो पाइमानि परेनो जों सुरेन्द्रनगर अर्थात हेजामारा केसाम हायर सेकेन्डारि स्कुलनि रोंनखलाओ कायसा लुकुथुम पानांनाय आरो जों राज्य सरकारनि जे सामुखुमुनो तैनो जों कक सालायनाय
जों दिनै अ जायगा प्राय 11टा हाय दाबिनोती डेपुटेशन थां दङ जोंनि हेजामारा ब्लकनि बिडिअ थारि दाबि जों एक्चुअली CM चिफ मिनिस्टारनो दाबि हायबानो जों दिनै ब्लकनि बिसिंथि बिडिअ बिसिंथि बनो अ दाबि जों पेस खायनाय सिरि दाबि दं बिसिं दङ जत सिगांनि जे बिसि इलेक्शन आबो दाख्लै खालायनानै बेनिथ' हाइकर्ट अर्डार रिजार्भनो हायबानो गोबां मातालबो हानाखाय आबो खालायो फानो बिथांमोना आबन बागै जों दिनै डेपुटेशन बिसिंथि आबन दाख्लै खालायनायनि बागै जों चिन मेमोरेन्डाम ओरैनाय बनो कारिबो चिनि आमसाइनि हेजामारा ब्लकनि आन्डाराव जे कारेन्ट तुई लामा स्कुल रक ते हस्पिटाल रक गाहाम गाय चलायनायनि बागै जों दिनै ब्लकनि बिडिअ थारि आदा बिरक दिनै सानानै जों थाङै दं सिरि अर 21टा बिसि दङ हेजामारा ब्लकनि आन्डाराव 21टा बिसिनि जत कामिनि लुकुरक न बंनि जानि जानि जे प्रब्लेम दंमानि प्रब्लेम रकनो तुइनो दिनै अ जायगा डेपुटेशन दिदों हामबाय